कहने का मतलब है देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम भाषा संस्कृतम सरस सरल मनुग्न मंगल देव भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम देव भाषा सरल भाषा संस्कृतम थोड़ा सरल भाषा संस्कृतम सरस भाषा संस्कृत सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम वेद भाव विनाशकम खलु दिव्य भाषा संस्कृतम वेद भाव विनाशकम खलु देव भाषा संस्कृतम देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम अमृत भाषा संस्कृतम अतुल भाषा संस्कृतम सुकृति जन्म विपर्यसित शुभ वरद भाषा संस्कृतम सुकृति जन्म विपर्यसित शुभ वरद भाषा संस्कृत देव भाषा संस्कृतम वेद भाषा संस्कृतम भुवन भाषा संस्कृतम भवन भाषा संस्कृतम भुवन भाषा भुवन भाषा संस्कृतम भवन भाषा संस्कृतम भरत भूपरिलसित काव्य मनोग भाषा संस्कृत
भाषा संस्कृतं वेद भाषा संस्कृतम् भाषा संस्कृतं शास्त्र भाषा संस्कृतं शस्त्र भाषा संस्कृतं शास्त्र भाषा शस्त्र शास्त्र भाषा भारत राष्ट्र भाषा संस्कृतं शस्त्र शास्त्र भाषा भारत राष्ट्र भाषा संस्कृतं सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं भाषा संस्कृतं शास्त्र भाषा संस्कृतं शस्त्र भाषा संस्कृतं शास्त्र ज्ञान आपजो भारतना शास्त्रो तो संस्कृतमय छे पण भारतना शस्त्रो पण संस्कृत भाषा समझता भारतना शस्त्रो संस्कृत समझे मंत्र बोली अने छोड़वामां आवे ई अस्त्र मंत्र बोलीने छोड़े हाँ ओलो जे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़े ई ब्रह्मास्त्र केवी रीते कहेवानुं ई ब्रह्मनो मंत्र बोली अने जे शस्त्र छोड़े एने ब्रह्मास्त्र कहेवाय वायुनो मंत्र बोली अने जे अस्त्र छोड़वामां आवे एने वायुवास्त्र कहेवाय अग्निनो मंत्र बोली अने जे शस्त्र छोड़ाय एने आग्नेयास्त्र कहेवाय शस्त्र भाषा संस्कृतं शास्त्र भाषा संस्कृतं शास्त्र भाषा शस्त्र शास्त्र भाषा भारत राष्ट्र भाषा संस्कृतं सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं भारतनी राष्ट्र भाषा संस्कृत छे हिंदी तो क्या कोई माने छे माने दरेक પોતાના નોખા નોખા મંડળ પૂરીને બેઠા છે ઓલો ભદ્ર મંડળ પૂરીને બેઠો છે ઓલો કઈક જુદું મંડળ પહેરી ગુજરાત વાળા એની મંડળ ભરીને બેઠા છે વળી મહારાષ્ટ્ર વાળા એના મંડળ ભરીને બેઠા છે આમચી મરાઠી રાજસ્થાની એના મંડળ ભરીને બેઠા છે કેરળ વાળો એના મંડળ આમાં ભારતીયતા ક્યાં રહી છે રાષ્ટ્રની ભાષા છે સંસ્કૃત રાષ્ટ્રની નહીં વિશ્વની ભાષા સંસ્કૃત છે સાહેબ શાસ્ત્ર ભાષા સંસ્કૃત શાસ્ત્ર ભાષા સંસ્કૃત धर्म भाषा संस्कृतं धर्म भाषा संस्कृतं धर्म
धर्म कर्म प्रचोदकं खलु विश्वभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं देवभाषा भाषा संस्कृतं वेदभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं वेदभाषा सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरल सरल मृदुल मंगल देव भाषा भाषा संस्कृतं वेद भाषा संस्कृतं भाषा संस्कृतं वेद भाव विनाशकं भेद भाव विनाशकं भेद भावનો નાશ કરવા વાળી ભાષા હોય તો સંસ્કૃત. અને હવે ટેકનોલોજીનો યુગ છે. પૂછવામાં કે જર્મનના સાયન્ટિસ્ટોએ પણ સ્વીકાર કર્યો કે કોમ્પ્યુટર માટે જો સર્વમાન્ય ભાષા હોય તો સંસ્કૃત છે. આપણી ભાષાના વખાણ કરવા એવું નથી, પણ સંસ્કૃત એ જગતની જનની છે. વેદ ભાવ વિનાશકં ખલુ દિવ્ય ભાષા સંસ્કૃતમ વેદ ભાવ વિનાશકં ખલુ દિવ્ય ભાષા સરલ ભાષા સંસ્કૃતમ સરસ ભાષા સંસ્કૃતમ अमृत भाषा संस्कृतम अतुल भाषा संस्कृतम अमृत भाषा सुकृति जन्मदि परिलसित शुभ वर्ग भाषा संस्कृतम सरल भाषा संस्कृतम सरस भाषा संस्कृतम सरल भाषा सरस मधुर भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं मधुर मधुर भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं मृदुल मधुर मनोहरमृत तुल्य भाषा संस्कृतं सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस